Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on verra une séance de lecture. Là, on va repérer une description valorisante d'un objet. Avant de faire ça, je vais vous demander, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de me laisser un like, un commentaire et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. في هذه الفيديو غادي نحددوا واحد الوصف إيجابي على واحد الشيء. Alors j'écoute et je comprends. نسمع ونفهم. لاحظوا هنا ما قالكش نقرا ونفهم. Je lis et je comprends. ولكن j'écoute et je comprends. يعني غيكون عندنا واحد النص مسموع بحال كيف ما كان عندنا في واحد الحصة قبل. alors سمعوا معايا مزيان هذا النص اللي غادي نقرا لكم واللي هو مقتطف من رواية لا بوات ميرفاي ديال أحمد الصفريوي. انطلاقا من هذا المقتطف غادي نجاوب على الأسئلة اللي عندنا في الكتاب. En arrivant à ma hauteur, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main. Un objet lisse, effroi, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. هنا le narrateur أو الراوي كيهدر على الجارة ديالو رحمة اللي تلاقى معها في الطريق وعطاتو واحد لوبجي أو عطاتو واحد الشيء اللي وصفوه هنا في هذا المقطع un objet lisse effroi. هو واحد الشيء اللي أملس أو ناعم ou effroi يعني بارد. C'est pour toi, me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courris rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. هاد الشيء اللي كيحتفظ به مازال الراوي في اليد ديالو واللي مازال كيستشعر شنو هو دونك شبهوه لا فريشور دو دو سورس يعني شبهوه بالطراوه ديال ماء المنبع. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un gros cabochon de verre à facettes, taillé en diamant, un bijou fabuleux et barbare. هاد الشيء اللي كنهضروا عليه هو عبارة عن قطعة زجاجية محددة بأوجه وكتشبه الشكل ديال الألماسة. Prevenant à non pas doté de quelques palais souterrains où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un message de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur nous la colère des démons? Que m'importait la colère de tous les démons de la terre? Alors هنا في هذه الفقرة فلو ناراتور كيتسائل على المصدر ديال هذا l'objet. Par la suite, je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Elle prendra place dans ma boîte à merveilles et je saurai découvrir toutes ses vertus. هنا لو ناراتور كيهضر على هذا l'objet على أنه شيء ثمين جدا دين ريشيس انسوبسونابل وعلى هذا الاساس قرر انه يحتفظ بهذا لوبجي في لابواط ميرفاي او لا في العلبه ديالو علبه العجائب اللي كيجمع فيها بزاف ديال لي زوبجي بحال هادو. Ma mère me trouva dans mon coin, elle me jeta un regard négligent et dit: Encore un peu de verre, fais attention de ne pas te blesser. الام ديال لو ناراتور هنا كتحضروا من هذا لوبجي اللي هو عباره عن زجاج كتحضروا من انه يتجرح ومن خلال هذه الجمله كيبان انها متعوده على ان الابن ديالها كيحتفظ بلي زوبجي او اشياء من هذا النوع. دابا غندوزو الاسئله. الوغ السؤال الاول جيكوت اتونتيفمون لو تكست لي بار مون بروفيسور. نسمع مزيان النص اللي غيقرا الاستاذ. Question numéro 2, je dégage les personnages cités dans le texte. Alors les personnages cités dans le texte او الشخصيات اللي عندنا في النص هما رحمه le narrateur et sa mère. يعني رحمه الراوي اللي كيروي هنا القصة والأم ديالو. Question numéro 3, je recopie le nom de l'objet cité dans le texte. يعني نذكر الاسم ديال الشيء اللي عندي في النص. Alors l'objet cité dans le texte, il s'agit d'un cabochon. Question numéro 4, je relève deux mots qui expriment le caractère riche de cet objet selon le narrateur. يعني نذكر جوج ديال الكلمات اللي كتدل على le caractère riche يعني على أن هذا الشيء أو هذا l'objet غني على حسب لو ناراتور او لا انطلاقا من النظره ديال لو ناراتور لهذا لوبجي. الوغ عندنا جوج ديال الكلمات اللي كتدل على الغنى ديال هذا لوبجي في نظر الراوي واللي هما بيجو اللي كنقصدوا بها جوهره وريشيس اللي كنقصدوا بها غنى. Question numéro 5, je relève deux mots qui expriment le caractère mystérieux de cet objet selon le narrateur. نذكر جوج ديال الكلمات من النص اللي كيدلوا على الغموض ديال هذا لوبجي انطلاقا من النظره ديال لو ناراتور. Alors, deux mots, عندنا fabuleux يعني خرافي وعندنا un talisman اللي كنقصدو به تعويذة. 6. J'écoute le texte lit une autre fois يعني نسمع النص المقروء مرة أخرى.
Et question numéro 7. Je relève les adjectifs et les expressions qui caractérisent cet objet. Je les classe dans le tableau suivant. يعني نستخرج من النص les adjectifs اللي كيوصفوا هذا l'objet ونرتبهم في الجدول التالي. L'objet اللي كنهضروا عليه في هذا النص هو لو كابوشون. La forme à facette en diamant، يعني الشكل ديالو تحدد الشكل ديال الألماسة. La matière de verre، يعني المادة اللي مصنوع منها هي الزجاج. Et la couleur، on peut dire qu'elle est transparent puisqu'il est de verre، يعني نقدروا نقولوا بأن اللون ديالو شفاف على اعتبار أنه مصنوع من الزجاج. Et dernièrement, je lis le texte d'une manière expressive، نقرأ النص بواحد الطريقة تعبيرية. Et maintenant je retiens la description valorisante d'un objet، يعني كيفاش نوصف واحد الشيء بشكل إيجابي أو كيفاش نحدد المميزات القيمة ديال هذا الشيء. ناخذ أمثلة على هذا description انطلاقا من النص اللي عندنا. Alors le toucher doux de cet objet، alors لاحظوا أنهم مستروا على l'expression doux، ناعم، يعني واحد الوصف إيجابي. Alors المثال الثاني، l'objet dégageait une fraîcheur d'eau de source، يعني هنا الناراتور كيشبه هذا l'objet بالطراوة ديال الماء العذب. والمثال الثالث، je touchais dans mes mains un objet d'une grande richesse، يعني هاد l'objet كيتميز بواحد الغنى كبير في النظر ديال الراوي. Et maintenant je m'entraîne، je réponds aux questions suivantes، يعني نجاوب على الأسئلة التالية. السؤال الأول، à quelle personne renvoie le mot ennemi، يعني لأي شخص كيرجع كلمة ديال ennemi أو عدوة. دونك في النص ومن خلال الرواية فالكلمة ennemi كتعود على رحمة أو الجارة ديال لو ناراتور. B. Que pense la mère de l'objet de son fils، يعني شنو هو الرأي ديال الأم في هاد l'objet أو في هاد الشيء اللي كيتوفر عليه الابن ديالها. Alors il s'agit selon la mère d'un bout de verre، يعني في نظر الأم فالشيء اللي كيتوفر عليه الابن ديالها هو قطعة زجاج. سي quel est le mot qui montre que l'enfant collectionne les objets، شنو هي الكلمة اللي كتدل على أن الراوي كيجمع الأشياء. Alors le mot qui montre que l'enfant collectionne les objets c'est encore، يعني فاش كانت الأم ديالو كتوجه ليه الكلام قالت ليه encore un bout de verre، هنا كتسولو مرة أخرى قطعة من الزجاج، يعني هنا كيبان بأن لو ناراتور ماشي أول مرة كيجمع هاد النوع ديال الأشياء. Consigne numéro 2, je présente mon objet préféré à mes camarades, je le décris oralement ou par écrit en 4 phrases. يعني هنا كيطلب منك توصف الشيء المفضل عندك. ناخذ مثال ديال une caméra. Alors ma petite caméra est carrée، أو الكاميرا ديالي هي مربعة الشكل. Elle est de couleur noire، اللون ديالها أسود. Elle est en plastique et en verre، وهي مكونة من البلاستيك ومن الزجاج. Elle sert à prendre des photos pour garder de beaux souvenirs. الوظيفة ديالها هي ناخذ منها صور باش نحتفظ بذكريات جميلة. Et maintenant je réinvestis، je relie par une flèche chaque jeu à l'objet correspondant، يعني نربط بسهم ما بين الاسم ديال الشيء والصورة اللي كتمثله. Alors أول حاجة عندنا les échecs، le tennis، les billes et les topies. Alors كيف ما كتلاحظوا فوضعت سهم لكل عنصر بالصورة المناسبة له. وهكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تحطوا لي لايك وتعليق واشتركوا في القناة إذا كنتوا جداد. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.